started by Namakkara Pali, number 8 stanza. Jadi kita berikan penghormatan kepada Buddha dengan membacakan Manamakkara Pali yang ke-8, bait ke-8. Yesterday, Noya finished this stanza. Tayalayan sabati dokara gara bonawa tigama megada gada Tilokanata susamaita ita samada cakko panamamita mitan sadhu sadhu sadhu. So Daya is a Mahakaruna, it's called Daya, no? Daya. Jadi arti daya adalah Mahakaruna. So this Mahakaruna is Buddha's consider all beings are like his son and daughter like that. Jadi Mahakaruna ini Buddha melihat bahwa semua makhluk itu adalah bagaikan anaknya sendiri. Buddha never differentiate this and friend, this and enemy, never differentiate. So all beings, Buddha has a lot of the compassion. So to escape all beings from wrong or the dukkha samsara. Jadi Buddha tidak membeda-bedakan antara teman ataupun musuh ya. Jadi Buddha memiliki cinta kasih yang sangat besar kepada mereka semua dan Buddha selalu punya keinginan agar mereka semua terbebas dari samsara. So Buddha also has a upaya kosalanya. No? The upaya kosalanya is how to scale to accumulate parami. How to scale meaning is Buddha do the dana sila etc. merit. And then Buddha incline nibbana only, no other wish. This Buddha scale. Buddha scale to do the kusala karma. What is that called? Upaya kosala. Jadi tadi saya menjelaskan upaya kosala itu adalah jadi Buddha itu takut. Scare is afraid. Skillful. Skill. Buddha itu ahli dalam mengumpulkan parami, membuat kusala, mengumpulkan parami. Jadi selama ini Buddha mengumpulkan Bodhisatta mengumpulkan parami itu tujuannya adalah untuk nibbana. Skillful knowledge how to do to get the Sabanyutanyana. Jadi dia ahli dalam bagaimana untuk memperoleh Sabanyutanyana. So these two jnana, Mahakaruna jnana and Upaya Kosalanya, this two jnana is a base to fulfill 10 parami. Upaya Kosala. Jadi dua pengetahuan itu Mahakaruna dan upaya kosala itu dibutuhkan untuk bisa mengumpulkan parami. The basis cause. Itu adalah dasar dari untuk mencapai Sabanyutanyana. Under the Divingla Buddha feet, Divingla Buddha feet, Buddha want to attain arashit. If he want to attain arashit, at that time can attain. But our Buddha to be, Gautama Buddha to be, he relinquished this opportunity. He want to become the Buddha. This is because of Mahakaruna jnana to all beings. Jadi pada saat Bodhisatta berada di bawah kaki Buddha di Bangkara, kalau pada saat itu dia menginginkan mencapai nibbana, saat itu dia bisa mencapai nibbana jadi arahat. Tetapi dia melepaskan keinginan itu karena Mahakaruna, cinta kasihnya kepada belas kasihannya yang besar itu kepada semua makhluk, makanya dia melepaskan kesempatan itu menjadi arahat. So parami also, Sadaji explain paramana kama parami. Paramana kama parami. Parami come from that is to what? Paramana kama. Kama is a work. Paramana meaning is a noble person. Very great person called Paramana. The work of the great person's work is called parami. Jadi Pak Sayadaw Ji menjelaskan kalau
tugas pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang mulia itu adalah mengumpulkan parami. So there are 10 parami. I already said yesterday. So this one parami also 3 branches. Parami, upa parami, paramata parami. Like that. Jadi 10 macam parami sudah dijelaskan sebelumnya oleh Sayadaw. Parami pun ada levelnya, ada 3 ya. Parami biasa, upa parami, dan One is a parami. paramata parami. Number 2 upa parami. Number 3 paramata parami. Yang pertama itu parami biasa, terus upa parami dan paramata parami. For example, in dana parami is a just language you are external object. You are external object is a being or inanimate or inanimate. Being or there's some requisites. This is external object. They call dana parami. Jadi misalnya dana parami yang level pertama itu kan parami ya. Jadi parami yang pada saat itu kita melepaskan objek-objek yang di luar dari tubuh kita. Objek luar bisa berupa benda ataupun bisa berupa barang yang bergerak. Upa parami meaning is how to relinquish your body part, your eye or your leg, your hand. After that, you giving dana. This is called dana upa parami. Kalau yang disebut dana upa parami itu, misalkan kita berdana mata kita, tangan atau kaki atau anggota tubuh kita, itu disebut upa parami. Paramata meaning is how to relinquish the light also. This is called dana paramata parami. Kalau yang level paramata parami untuk yang dana itu kita mendanakan hidup hidup ini kepada kehidupannya, maksudnya kehidupan ini. Itu disebut dana paramata parami. In dana also 3 types. In the same way, sila also 3 types. Sila parami, sila upaparami, sila paramata parami. Jadi dana kan ada tiga macam ya. Yang tadi sila juga sama ada 3 macam. Jadi sila, kemudian sila upaparami dan sila paramata parami. Nikama also like that. Nikama parami, nikama upaparami, nikama paramata parami. Nekama juga seperti itu ya. Ada 3 level juga. Nekama parami, nekama upaparami, sama nekama paramata parami. Do you know nikama parami? Ordain. Jadi sudah tahu ya nekama parami itu seperti ditabis. Even though I die, I never destroy. Such kind of determination. Jadi kalau punya pikiran meskipun saya mati, saya tidak akan lepas jubah. Nah, jadi yang seperti itu, tekad seperti itu yang disebut nekama parami. Today one cell is say, I want to see the doctor. I shot this road or not? How they are thinking, I don't know. Just see the doctor, although they want to destroy. They asking like that. So no need to destroy, right? Even though die also, no need to destroy. Jadi hari ini ada seorang Sayadaw yang bertanya kepada Sayadaw, saya sakit butuh cari dokter, apakah harus lepas jubah untuk cari dokter? Terus kata Sayadaw tidak perlu lepas jubah untuk cari dokter. Bahkan kalau sampai mati pun jangan lepas jubah, itu lebih baik. So in Myanmar also, some bhikkhu has such kind of idea. Near that time, they want to destroy because they worry. They had a lot of abati. They also know they holding money, and they also do many abati. At that time, near that time, they want to destroy like that. Because with the abati, sometimes they think they will go to the apaya like that. And then they want to destroy. Bhikkhu, sansero. Di Myanmar juga seperti itu. Ada beberapa Sayadaw yang setelah mendekati mau meninggal, dia itu berpikir mau lepas jubah karena dia banyak melakukan kesalahan, pelanggaran, apati misalkan dia pegang uang dan sebagainya ya. Jadi silanya nggak bagus karena dia tahu kalau seorang bhikkhu silanya nggak murni, dia akan terlahir di alam rendah. At the time, one sayadaw, this sayadaw is this flow. He doesn't like this flow. This sayadaw is play for support. One ship in the sea, in the ocean. One ship is
nearly sink to the under the water. Something problem like that. This ship or this boat are very old and in the ocean. Sometimes a storm coming like that. At that time, this ship many water coming inside the ship. At that time, maybe really definitely this ship may be sink. At that time, this ship is not yet sure to sink or not. But some people they jump down to the water. They think it's better than on the ship. In the sea, in the water is better. Like they think like that. But in the water also many dangerous, right? Many dangerous. Dying or alive, nobody know, right? So have to swim in the water, right? So this sort of idea is better. Should not be jump down to the water. Stay in the on the ship because this ship sin or not sin not yet sure, right? Sometimes this ship are never sink at the time. Some the what call some happen. Some people coming and help like that. So this is a better stay on the ship like that. So Bhikkhu like also like that. We are now on the ship. No, no. Our body maybe one day maybe older like that. No, at the time Bhikkhu should not be this road. This road is sometimes not sure. This road also, right? After this road, how to do? So this road person also he will always go to the God destination. Who will be gliding? Who will make the gliding like that? So better to stay there on the ship because on the ship more safe like that. So in the same way, Bhikkhu like and also like and more safe can get the many sila. Even though small precepts are broken, we have many precepts remain like that. So just look at the time, no sila at the time. At that time, more dangerous. This sort of idea. Sayadaw Kun menambahkan kalau ada Sayadaw juga yang punya pandangan seperti ini. Jadi bagaikan sebuah kapal yang sudah tua di lautan dan kapal ini sudah agak mungkin sudah banyak masuk air ya. Jadi setelah badai jadi kapal ini banyak kemasukan air. Jadi sudah hampir tenggelam. Ada orang yang kalau di atas kapal itu dia merasa oh kapal ini sudah mau tenggelam. Dia tidak yakin, tapi kapal itu belum pasti tenggelam, tapi sudah kelihatannya sudah mau tenggelam. Ada orang yang berpikiran lebih baik langsung loncat keluar ya, loncat ke lautan supaya lebih aman, dia merasa begitu. Tetapi dengan loncat ke dalam air pun belum tentu aman, karena belum tentu selamat juga. Ya, kalau kita loncat ke lautan seperti itu, kita kan harus berenang juga, belum tentu bisa selamat. Jadi kalau di atas, hal yang seperti itu menurut saya Dauni, lebih baik kita bertahan di atas kapal. Nanti kalau kemungkinan kan bisa ada kemungkinan bisa ditolong orang kalau ada kapal yang lain lewat gitu atau bagaimana bisa ketolong. Jadi seperti itu juga kehidupan biku. Kehidupan biku kalau misalkan ada pelanggaran yang dilakukan, tetapi kan biku masih banyak sila-sila yang lain. Mungkin sila-sila yang kecil terlanggar, tetapi masih ada sila-sila yang lain yang masih yang murni gitu. Belum semuanya terlanggar. Tetapi kalau misalkan seorang biku lepas jubah karena ada pelanggaran sila-sila yang lain itu, kata saya tahu nanti setelah lepas jubah pun tidak pasti masih selamat. Karena kalau sudah lepas jubah, umat awam itu kan silanya sedikit dan lebih rentan gitu, lebih bahaya. Jadi untuk biku atau sayale itu lebih aman tetap tidak lepas jubah. Okay, so another is three chiriya, lokata chiriya, nyatata chiriya, buddhata chiriya. No? In that Janana Sutta also has this three chiriya. Jadi selanjutnya itu ada 3 carya ya. Lokata carya, Lokata carya, nyatata carya, sama buddhata carya. No? So another is a fine eye, fine jaku, fine kind of jaku.
This five Jakku is related to the Samanta Jakku. Samanta Jakku. So Pausauji explain the five kind of Jakku. Selanjutnya ada Paul Sedoji menjelaskan mengenai 5 macam mata. 5 macam mata. Okay, do you have how many eyes? 2 eyes. 2 eyes. Ini mata yang ada hubungannya dengan samatha ya, maksudnya mata samatha. 2 eyes there. But Buddha not say this 2 eyes. Buddha say 5 eyes is number 1 Buddha Jakku. Number 2 Dhamma Jakku. Number 3 is Samanta Jakku. Number 4 Deva Jakku. Number 5 Panya Jakku. Jadi 5 mata ini yang pertama adalah Buddha Caku, yang kedua Dhamma Caku, yang ketiga Samatha Caku, yang keempat Diba Caku, yang kelima Panya Caku. So Buddha not say the Masa Jakku. Jadi Buddha tidak menjelaskan mengenai masa caku, mata ini ya, mata fisik ini nggak dijelaskan. So everybody has Masa Jakku, right? So Buddha no need to say. Jadi bukan mangsa caku ini. So Buddha Jakku meaning is two kind of jnana, Asyanusaya jnana and Iriya Parapriyati jnana. Number 1 Asyanusaya jnana. Jadi yang dimaksud Buddha Caku ini ada 2 pengetahuan, yaitu pengetahuan yang pertama Asayanusaya Jnana. Number 2 Indriya Parapriyati jnana. Yang kedua Indriya Parupa Indriya Parapriyati. Paralpariyati Jnana. So Asyanusaya meaning this Sayali has which kind of Asaya? She went to which meditation she went to practice, Buddha knew. And also she liked which meditation, Buddha knew. Which meditation object suitable for you, for Sayali, Buddha knew. This is called Asyanusaya jnana. Jadi yang disebut pengetahuan Asayanusaya ini, jadi Buddha tahu kalau orang ini dia cocoknya meditasi apa yang tepat, objeknya apa, orang ini sukanya apa. Jadi Buddha bisa tahu objek meditasi yang tepat untuk orang itu apa. And this Sayali is Loba Anusaya many or not, Dosa a lot or not, Moha a lot or not, Buddha knew. Jadi Buddha juga tahu orang ini apakah lobanya banyak enggak, apakah dosanya atau mohanya lebih banyak. Jadi Buddha tahu semua itu. After that, Buddha give the suitable meditation to Sayali or Bhikkhu. Jadi setelah tahu hal-hal itu, maka Buddha pun memberikan objek meditasi yang sesuai untuk orang itu biasanya. After that, Buddha use another knowledge, Indriya Parapriyati jnana. Setelah itu Buddha menggunakan pengetahuannya yang kedua, yaitu Indriya Parapariyati Jnana. Indriya meaning is this Sayali is Sati, Samadhi, Panya, Indriya, which time may be ripen, today or tomorrow, or this month or this year, Buddha know. Jadi dengan pengetahuan yang kedua ini Buddha tahu apakah orang ini sati, samadhi, panyanya atau indrianya ini akan matang kapan. Apakah matang hari ini atau besok atau kapan gitu, dia tahu. So because the son, the yogi, son bhikkhu, even though Sariputara already trained 3 months, so cannot yet nimitta, only nimitta, even nimitta also not appear. So Buddha say, you are disciple, you will see, even in attain arashit. So Buddha can say, because Buddha know, oh, this bhikkhu, this young bhikkhu, we are ripen this evening, like that. Jadi kan ada cerita murid Bante Sariputra yang berlatih di bawah bimbingan Bante Sariputra selama 3 bulan itu, bahkan nimitta pun tidak ada. Tetapi pada saat bertemu dengan Buddha, Buddha bisa mengatakan kalau malam ini juga murid ini akan mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, karena Buddha bisa mengatakan itu, karena Buddha punya pengetahuan yang kedua itu. Jadi Buddha tahu kapan dia bisa matang indrianya, kapan matang dia tahu. Another this young bhikkhu, Asaya, want to see the beautiful object. But Sariputta giving Asubha object. So different at the time, very unsuccessful. So at the time, Buddha changed the object. Buddha created very beautiful the red lotus.
to see the kasina, Lohita kasina, red kasina. At the time, this meditation object according to his asaya, no, asa, like that, asaya. So very successful seeing this meditation object. Quickly attain first jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana, within a few hours. Ya, jadi dalam cerita itu kan murid Bante Sariputta itu asayanya adalah dia suka objek-objek yang indah dan bagus. Tetapi dari Bante Sariputta memberikan dia latihan objek asubha. Jadi dia tadinya suka objek yang indah malah dikasih objek yang asubha. Dua hal yang sangat berlainan ini akhirnya maka itu menurut saya Daukun adalah itu hal yang saling berlawanan jadi sangat tidak bagus. Maksudnya tidak sukses ya, karena itu jadi tidak sukses. Jadi karena Buddha tahu dia asayanya adalah hal-hal yang indah, maka Buddha menciptakan bunga lotus warna merah. Jadi dari situ bisa masuk kasina merah dalam masuk ke jana 1, 2, 3, 4 hanya dalam beberapa jam saja. So using the Asya-Nusya Jnana, Buddha can give the meditation. And by Iriya Paraprati Jnana, Buddha know which time he will be attained Arahant. Jadi dengan pengetahuan asaya nusaya ini, Buddha bisa memberikan objek yang tepat untuk seseorang. Dan dengan pengetahuan kedua itu, indriya parupariyati nyana itu, Buddha bisa tahu kapan dia akan matang. This is called Buddha Chakku. Nah, yang dua hal ini disebut Buddha Cakku. Buddha Eye. Mata Buddha. So nowadays, some meditation teacher maybe they say, or you will be attained Sotapanna this week. Don't believe. They don't know really. Jadi di zaman sekarang ini kan Buddha udah nggak ada, jadi mata Buddha udah nggak ada ya. Tapi kalau misalkan ada guru yang mengatakan minggu depan kamu akan menjadi Sotapanna, kata saya Daukun jangan percaya hal itu karena tidak mungkin itu. Bukan tidak mungkin, tidak pasti ya. So I also try every Sunday must attain before Hadayawadu Bhati attain a jhana. But this also not possible, right? Ya, jadi seperti saya Daukun juga kemarin mengatakan kalau semua yogi harus punya jana pada saat hari ulang tahun Hadayawatu. Tapi itu juga tidak terjadi ya. Yeah, sincerely are very lazy, always talking. How to get jhana? Ada sayale yang malas dan selalu bicara, jadi nggak mungkin dapat jana. Yeah. So I allow sincerely not to interview every day because I think they will meditate. But they not meditate, just talking only. So from tomorrow must interview every day. Jadi sebenarnya saya Daukun mengizinkan Sayalei tidak usah interview tiap hari karena saya Daukun berharap Sayalei itu akan lanjut meditasi. Tetapi bukannya meditasi malah ngobrol ya. Jadi oleh karena itu mulai besok Sayalei harus setiap hari interview. Yeah, sincerely say in front of me, Bhante, I don't want to talk to other anymore. But behind me they talk. Jadi ada yang berkata di depan Sayadaw, saya tidak mau ngobrol lagi sama sekali. Tapi di belakang Sayadaw dia masih ngobrol, kata Sayadaw seperti itu. Okay, number 2 is a Dhamma Chakku. Dhamma Chakku, Dhamma Eye. Yang kedua adalah Dhamma Cakku atau mata Dhamma. This Dhamma Chakku is lower 3 mega and 3 phala jnana. This is called Dhamma Chakku. Dhamma Cakku ini adalah 3 maga dan 3 phala. Jadi ya lower 3 mega. Ya, maksudnya bukan yang arahat, kecuali yang arahat. Tiga di bawah itu ya Sotapanna, Sakadagami, Anagami. Arahata mega called Panya Chakku. Kalau yang arahata pala mamaga itu disebut Panya Cakku. So number 3 is another 4 is Samanta Chakku. Samanta. Yang keempat adalah Samanta Cakku. Samanta Chakku know everything. This is called Samanyuta Jnana. Samanta Chakku. Samanta Cakku ini mata yang tahu semuanya, atau disebut juga Sabanyuta Jnana. So last one is the Dipa Chakku, divine eye. Yang terakhir itu adalah Dipa Cakku atau mata dewa. Okay, if you have question you may ask. Kalau ada yang pertanyaan bisa tanya.
Paramatha Parami. Paramatha Parami. Paramata Parami. In the Dana Parami is easy to differentiate the common Parami, Upaparami, and Paramata Parami. But how about the Upeka? Because this is Upeka is a neutral. Then how to differentiate is the lower and the highest? I also know your practice. How to differentiate? Okay. Upaparami and Paramatha Parami for Upeka. Upeka Parami, Upeka Paramatha Parami, Upeka Upaparami. So having a language part of body, he practice Upeka Parami called Upeka Upaparami. Sometimes he practice Upeka Parami and he relinquish his life also. So sometimes Buddha practice Upeka Parami, Lomahansa Jataka, I think. So he is a very rich family. He born in a very rich family. After that, he relinquished everything and he practiced Upeka Parami in that life. So he traveled in one village. This village is this village know him at the time. He not stayed long time this village. He moved to another village, and also he wearing the very old clock, and also he stay in the cemetery. Sometimes he eat together with the dog. Sometimes he eating dog coming eating also. He not drive up this dog together eat. He practicing the Upeka Parami. Sometimes the villagers why they throw with a stone to him. He also not angry. He control his mind not to angry, and also not to laugh to the people. So no hate, no laugh. He try Upeka Parami. Sometimes some people beating him. Also he not angry. He try his mind control not to hate, not to be love. This called Upeka Parami. People kill him also. He were not angry like that. Such kind of Paramata Parami. Understand? Jadi pertanyaan saya lihat tadi adalah seperti parami kan ada 3 level ya. Parami, Upaparami, sama Paramata Parami. Tapi kalau untuk yang level dana kan kelihatan tadi. Tapi kalau untuk yang level UPK bagaimana untuk membedakan apakah ini UPK Parami atau UPK Upaparami atau UPK Paramata Parami. Kemudian saya sudah menjelaskan ya UPK Parami seperti pada saat Bodhisatta itu mendanakan anggota tubuhnya itu, pada saat mendanakan tangan atau mata atau yang lainnya itu, pada saat itu juga Bodhisatta itu melatih UPK Upaparami ya. Setelah dia mendanakan matanya, dia juga tidak merasa benci atau apa, dia tetap melatih supaya pikirannya itu netral, tetap seimbang gitu. Jadi itu dia melatih UPK Upaparami. Terus ada satu cerita Lomahamsa Jataka, di mana pada saat itu Bodhisatta terlahir di sebuah keluarga yang kaya. Kemudian suatu hari Bodhisatta pun meninggalkan semuanya kekayaan itu dan dia menjadi petapa. Nah, suatu hari dia ke desa. Nah, kalau pada saat dia ke desa itu dia tinggalnya di kuburan. Di kuburan juga makannya kadang makan bersama anjing gitu. Jadi dia melatih UPK paraminya ini dengan cara kalau di desa itu orang sudah tahu dia atau orang sudah kenal dia akan pergi dari desa itu. Dia cari ke tempat di mana orang nggak kenal dia. Jadi kalau di tempat orang nggak kenal dia tinggal di kuburan. Pada saat makan, misalkan ada anjing datang dan makan makanannya, dia nggak ngusir anjing itu. Dia makan bareng sama anjing itu. Karena dia melatih UPK parami. Apakah pikirannya, batinnya bisa tetap seimbang dengan seperti itu. Dia tetap makan. Nah, atau bahkan ada pada saat dia ada yang nggak suka sama dia, lempar batu ke dia juga tidak marah. Batinnya itu tetap teguh dan tidak goyah ya. Tidak bukan marah ataupun dia melatih batinnya supaya tidak senang dengan orang juga, tidak suka atau tidak benci gitu. Jadi tetap seimbang. Nah, yang seperti itu latihannya UPK Paramata Parami seperti itu.
So this Upeka Parami is not easy. So suppose sometimes we eating, after Pidavada we eating. Sometimes on the table many juice, so many soup like that. Our table, in Tamasari table. Sometimes mosquito coming, sometimes flying coming. They want to also drink my juice. So I see in them, really I want to drive out this mosquito. But reflecting this sutta, I never drive up mosquito and fly also. Okay, they want to drink, they drink like that. I allow the drink. This also not easy. I want to drive because my juice this mosquito and fly come and they drink like that. Jadi Sayadaw Kun menjelaskan kalau melatih UPK Parami ini sangat berat ya, tidak gampang. Jadi seperti pengalaman Sayadaw Kun di Taman Sari ini, biasa di depan meja Sayadaw Kun kan banyak sup, banyak jus ya, minuman, makanan, sup. Biasanya itu ada nyamuk atau lalat yang nempel ke sup itu. Biasanya itu Sayadaw Kun selalu punya keinginan mau ngusir lalat itu atau nyamuk itu ya. Kalau nempel di minuman kita bagaimana sih, pasti kita usir toh. Tetapi karena Sayadaw ingat sutta Jataka yang tadi, Sayadaw berusaha untuk tidak mengusir lalat itu karena lalat itu juga mau minum sup itu, mau minum jus itu ya biarin. Tetapi dalam hatinya kadang masih pengen ngusir gitu, tapi nggak diusir, ditahan gitu, ditahan. Kalau sama Nera kalau ada lalat diusir nggak? Yeah, do not drive. No. Jangan diusir ya kata Sayadaw. So this sutta, Loma Hasa means body hair raising. After reading this sutta, everybody body raising like that. So good feeling like that. Jataka. Loma Hasa. Jataka itu kan namanya Loma Hangsa. Loma itu kan bulu badan. Jadi artinya itu bulu badan bisa merinding setelah mendengar Jataka itu, setelah membaca Jataka itu. Karena ceritanya itu sangat luar biasa. UPK-nya sangat luar biasa. Such kind of rich person practice such kind of the Upeka Parami like that. Very wonderful. Karena bisa dibayangkan orang yang sangat kaya bisa melatih UPK yang sedemikian besar, itu sangat luar biasa. Nowadays is not beaten to you, just touching your body. Also, some people angry. Why you touch my body like that? Kata Sayadaw, zaman sekarang jangankan dipukul ya, orang pegang orang kesentuh badannya aja kadang bisa marah. Kenapa pegang-pegang itu kan? Bisa marah orang. Yeah, so Bodhisattva, even those inside his bowl, dog also come and eat. He never drive up. Dog eating together. Dog and he eating together. Jadi Sayadaw mengatakan ya, seperti di cerita Jataka itu, Bodhisatta makan dari bowlnya dan ada anjing yang datang makan bareng makan juga dari bowlnya itu. Bodhisatta pun nggak ngusir anjing itu, dia makan bareng anjing itu. So some the Buddha why they think this person is like the work of the mad person like that they think because he also stay the cemetery and also eating the using the sometimes his book is like the what called the school the dead body school he use a bowl like that. Such kind of person. Jadi kadang ada orang-orang desa atau penduduk desa yang melihat Bodhisatta itu, mereka mengira dia orang gila, jadi akhirnya dilempar batu. Kenapa bisa dikira orang gila? Karena pada satu Bodhisatta kan dia penampilannya juga bajunya udah tua, bajunya dari baju usang, jubah yang usang, terus yang kedua mangkuknya itu dari tengkorak gitu, bekas tengkorak, tengkorak ini ya. Tengkorak itu mangkoknya itu seperti itu. Yeah, so he's a not bhikkhu, not ascetic, just lay person. Lay person. Hermit, no hermit. No hermit, lay person. Oh, jadi dia bukan petapa juga, dia itu orang biasa aja, tapi dia melatih UPK gitu. UPK. So Kappiya also can practice UPK Parami. Kappiya. Kappiya juga boleh latih ya, Parami UPK. Sally score also you should not angry to Sally. Jadi kalau
Kapia dimarahin Sayalei, jangan marah sama Sayalei ya. Should not say, oh, this Sayalei many complain. Should not say to Sayalei. Patient. Upekha Parami. Jadi harus sabar ya, jangan mengatakan kalau Sayalei ini banyak komplain, banyak itu harus sabar. UPK harus UPK. But not easy. Have to practice. No? But not easy. Ya harus dilatih, tapi kan tidak mudah, tapi harus dilatih. Okay, next question. So can it be said that Upeka Parami is strongly related to other parami like Dana Parami, Kanti Parami, Nekhama Parami also, because even Meta Parami, because no love and hate, and also Kamasaka one on Kama. Yeah. Nita Upekha is a very high attention like that. So Dhanapami is at the easiest. So Buddha also tried Dhanapami first. Dhanapami is easy to do. And also if do Dana, Samparami also slowly easy. So Upekha Pami last like that. Jadi jawaban dari saya tahu pertanyaan apa tadi ya? Saya nggak ngerti. Mendukung ya? Oh, mendukung maksudnya, mendukung yang lain gitu. Oh, berhubungannya, ya, oke. Apakah UPK Parami ada hubungannya dengan parami-parami yang lain? Katanya, pertanyaan seperti itu. Ya, jawaban dari saya tahu ya, karena UPK Parami adalah yang paling susah. Jadi kalau dana parami itu adalah yang paling gampang. Bahkan Bodhisatta pun memulai mengumpulkan parami itu dari dana parami dulu, nanti baru yang lain mulai dikumpulkan gitu. Jadi ada levelnya. The Dana Parami is like the monastery gate. If you enter the gate, you can reach to the Jetiya also, the highest place. Jadi dana parami itu bagaikan pintu gerbang dari sebuah wihara ya. Jadi kita harus masuk dulu ke pintu gerbang itu, baru bisa sampai ke puncak pagodanya gitu. Wandami Sayadaw, Wandami Bante. Sayadaw, if someone donate his eye after die, is it considered higher than Aparami? Yes. Oh. Yes, consider. After dying. And no, this called Dana Parami. Dana Parami. Jadi pertanyaannya kalau orang mendanakan matanya tapi setelah dia meninggal baru dia mendonorkan mata kan? Ya, itu parami yang biasa aja, dana parami yang paling, bukan dana upah parami itu ya. Bukan. Bukan upah parami. Itu biasa aja, maksudnya seperti kita dana yang eksternal ya. Harus masih hidup. Ya, bagus juga kata saya tahu didanakan ya nanti. Wandami Sayadaw, Wandami Bante, ada dua pertanyaan. Yang pertama ada pertanyaan, mengapa semua bakal Buddha itu selalu lahir di tempat yang sama, terus mencapai pencerahan di tempat yang sama, parinibbana juga di tempat yang sama, dari berbagai sama Buddha yang berbeda gitu. So the question is, why all the Buddha to be, they born in the same place and then attain Buddhahood in the same place also, and also parinibbana at the same place. Not the same place. Not the same place. He say war. Not the same place. Bukan tempat yang sama, tapi alam yang apa? Say war, say kappa, say universe. The universe only Buddha. Alam yang sama, apa? Alam apa ya? Universe. Semesta. Semesta yang sama. Last slide. Alam semesta yang sama. Last gitu. slide. Or say universe, say kappa. This war only. This all. Di alam semesta ini aja. Last light of Buddha. Itu di kehidupan terakhirnya ya, pada saat jadi Buddha ya, baru sama semua gitu. Tapi kalau bagi Bodhisatta ya beda-beda. Bodhisatta is different. Different. Form place.
born place. Gautama Buddha, Kapilavatthu, Kassapa Buddha, Varanasi. Beda. Different place. Bodhisatta beda. And Kakusanda and Konagamana also Nippon. So we can see that near Kapilavatthu, three Buddha place, Lumbini and Kapilavatthu, and near another Kapilavatthu nearby, three Buddha born place. Now 2 months ago we just visited there. Pak Kassapa Buddha in Varanasi. Ya, jadi dekat Kapilavatthu pun ada 3 Buddha yang di sana, yang dipuja ya. Yang di Taman Lumbini, Kapilavatthu ada 2. Terus kalau yang Buddha Kassapa itu dia ada di Varanasi. But Elephant place are the same. Elephant place. Tempat pencerahan semua. Tempat pencerahannya, tempat mencapai penerangan sempurnanya sama. Bodh Gaya is Elephant place, same place. Di hutan Bodh Gaya itu. Ada penjelasan nggak kenapa tempat pencerahannya selalu sama? Is there any explanation why the enlightened place is always the same? This place is the first land in our world. The first land. So before land or water only. Water. At that time the land starting. And then this Bodh Gaya is the first land, the first place. Because Sise Putu Vibhokali. Morning chant we always chant like Sisa meaning the head of land. So Indonesia maybe not the head. The Bodh Gaya is the head of the land like that. Ya, jadi alasannya itu karena di tempat itu adalah tanah yang pertama ada di dunia ini, muncul di dunia ini tanah itu. Jadi dulunya sebelum punya tanah itu dunia ini, bumi ini ya, semuanya adalah lautan, air semua ya. Jadi setelah punya tanah pertama itu di itu, hutan Bodh Gaya itu, tempat mereka mencapai pencerahan itu. Pertanyaan kedua, Bante. Kemarin kalau tidak salah saya udah bilang ketika berdana itu kita tidak perlu mempertimbangkan ya dari sisi penerimanya. Jadi contohnya ketika calon bodhisatta Meteya kan memotong kepalanya untuk di offer ke sama Sang Buddha gitu. Nah tapi saya pernah dengar katanya ketika berdana atau melakukan parami itu kalau bisa ada panya, kebijaksanaan itu jauh lebih baik. Contohnya kalau kan ada kasus di mana orang function itu dia beli ikannya itu misalnya 3 ton gitu. Terus dilepaskan di laut. Habis itu besok-besoknya ada berita di pantai terdekat itu ada mayat ikan gitu, bertonton mayat ikan. Artinya kan fungsinya itu sebenarnya gagal. Maksudnya dia oke lah dananya berhasil gitu, tapi nyawanya tidak terselamatkan kebanyakan, malah menyebabkan masalah. Atau beberapa mungkin fungsi jangkrik tapi terlalu banyak merusak ekosistemnya gitu. Terus ada orang lain misalnya dia fungsi juga, tapi dia fungsinya itu beli ikan dari pasar yang jelas-jelas sebentar lagi bakal dibunuh gitu kalau ada yang beli. Nah habis itu dia juga belinya nggak terlalu banyak dan dia lepaskan di tempat yang sesuai gitu. Dia mempertimbangkan bahwa di tempat tertentu ikannya ini bisa lebih bertahan. Jadi apakah mempertimbangkan sisi penerimanya itu baik atau tidak? So the question is, yesterday Sayadaw said, if do the dana, no need to consider the recipient, right? But the question is, he know that there are, when we do the dana, if there's a panya, it's better. Wisdom is the wisdom. For example, when they do the function, if one person do the function fish, for example, a fish, but the fish is so many, like 3,000 kilo of fish in a small pond, in a small lake, and
after he function the fish, tomorrow all the fish dead because the pond is too small, right? That's not the correct dana, right? Not suitable dana. But that's so that means the argument that dana not to consider the benefit of recipient is not too appropriate, right? Yeah. So recipient at the function time, who is receiver? The fish. Fish. Fish is dana watu, right? Fish is the life of fish. Yeah, the life of fish. The life of fish. Yes. The life of fish. Yeah. The life of fish. The life of fish is the dana watu. Recipient is the fish. Yes. Recipient fish. So he is a donor. He's a donor. Yeah. He's a donor. So he must be Western. Appropriate or not? This dana is appropriate or not, suitable or not? Donor must consider. So donor Western important like that. Yesterday I say donor Western. Donor must be skillful. Donor how to do the dana. Yeah, they said that. Yeah. Ya kemarin ya jadi itu seperti yang kemarin saya katakan, memang kalau memberikan dana itu kan donor ini harus ahli, seperti petani yang ahli itu, ahli menanam itu, baru bisa itu. Jadi petani ini juga harus tahu apakah ditanam di tanah ini pantas nggak gitu, cocok nggak gitu. Paham kan maksudnya kan? Seperti itu. Maksudnya wisdomnya itu donornya, pendonornya yang harus punya kebijaksanaan. Gitu. So donor must be skillful, this is appropriate or not, and also wish to attain nibbana. Jadi harus tahu apakah ini akan bisa membawa ke nibbana apa enggak gitu. And then this dana watu is useful or not, no need to consider. Tapi untuk mempertimbangkan apakah berguna apa enggak itu tidak perlu dipertimbangkan. Pertimbangan apakah ini berguna apa enggak bukan. Tapi harus ada kebijaksanaan dari pendonornya. Itu dua hal yang berbeda. For example, maybe sometimes some people they offer some umbrella. Bhikkhu never use umbrella like that. Some umbrella, sometimes short, very short umbrella. What call this umbrella? Full umbrella. Bhikkhu never use, but we also accept because they want to offer, right? But not useful. We know this umbrella not useful, but we also accept. Ya, jadi seperti contoh kalau ada yang biasanya umat suka mendanakan payung yang dilipat itu yang kecil tuh ya, bisa ditarik itu panjang itu kan, payung lipat namanya ya. Nah, tapi itu kan tidak berguna sama biku. Biku pun jarang pakai itu. Tetapi tetap diterima dananya itu. Meskipun tidak terpakai. Nggak apa-apa. Jadi kalau ketika misalnya kita suatu hari udah tahu bahwa dana tertentu tidak useful dan kita tahu ada dana yang lebih useful, apakah lebih baik jika kita berdana yang lebih berguna? So if that is the case where one didn't know, right? This umbrella is not useful for bhikkhu, so he dana that umbrella. But if the person already know that this umbrella is not useful for bhikkhu, it's better if he dana another thing that is useful to bhikkhu. He choose another thing, right? Another dana, another object. But some donor, what they want to offer. Some donor different like that. In the Buddha time also, one Daga, very rich Daga, he offered the sandalwood chair. Sandalwood chair. But really sandalwood chair is not allowed the bhikkhu. But he liked very much the sandalwood chair, so he want to offer. At that time, after offering, Buddha make bhikkhu to make many pieces.
many pieces of the chair and made another purpose. But he want to offer lah. He want. Santaka they say manapa dai manapa labati. They know if we offer the very superior thing, we can get the superior thing. Ya. Jadi sebenarnya tadi pertanyaanmu tadi itu masih balik lagi. Kamu mempertimbangkan manfaat kepada penerima kan. Jadi jawaban saya itu masih konsisten ya. Jadi sebenarnya tergantung apakah donor itu mau dana apa aja terserah mereka gitu loh. Jadi misalkan di ceritanya itu ada zaman Buddha ada seorang umat yang mau mendanakan kursi cendana, kursi yang terbuat dari kayu cendana. Itu kan sebenarnya biku nggak boleh, tapi tetap diterima sama biku. Tetapi setelah itu Buddha pun menyuruh supaya kursi itu dipotong-potong dan kayu cendana ini digunakan untuk kebutuhan yang lain, bukan jadi kursi gitu. Tapi karena orang-orang kan taunya kalau kita berdana sesuatu yang superior, nanti hasilnya akan superior gitu. Karena kursi cendana ini termasuk superior, jadi dia dana. Karena umat itu suka, dia membenarkan ini, ya dia dana, biku tetap terima gitu. In Tamasa, you can see some people, they want to eat the fried chicken. They eat the ayam goreng. They believe if we offered ayam goreng, can get we are ayam goreng. Ya. Jadi di Taman Sari juga begitu ya, katanya kalau ada yang mau mendanakan ayam goreng, ada yang mau makan ayam goreng, ya didanakan ayam goreng supaya nanti ke depannya dia juga bisa mendapatkan kusalannya itu dapat makan ayam goreng juga. Gitu. They know, sir, never eat, they know what they offer. Jadi meskipun mereka tahu saya tidak makan ayam goreng, tetap ada dana ayam goreng gitu. Right? You understand? Okay, thank you. They want to eat. Paham ya maksudnya kan? It was still about dana and recipients. So to have more understandings, we all know the story of King Ajatasattu, because he offered Devadatta a lot, strongly support Devadatta, and then he killed his father. Even he have the parami to attain Nibbana. And then the Buddha cannot help him. I don't know why, and I never read why. Only after he killed his father, and then the Buddha mentioned, and then after that, Samanapala Sutta. No, King Ajatasattu and Devadatta. Devadatta and Ajatasattu. Yeah, about the donor and recipient to have more balanced understanding lah, deeper understanding. The question is about the donor and the Raja Ajatasattu, the King Ajatasattu and Devadatta, because Ajatasattu always don't offer to Devadatta. But it's a call offering also, right? Because he's a bhikkhu, right? It's an offering, but he's a bhikkhu. But is that a correct offering or not? According to Sayadaw, there's a question maybe. Yeah, because of his offering, he strongly connect to Devadatta, and then his parami chains can attain nibbana and then kill. And then even during that time, is Buddha is around, still Buddha cannot do anything. Yeah, associate with the bala. Asivana cha balana, the Buddha say in Megla Sutta. Asivana cha balana banditani cha sivana. So at that time, Ajatasattu associate with the bala bhikkhu. There's a problem. No. And although she very young at that time, young prince, no wisdom. So at that time, his association, the wrong association. There's a problem. Because this, he killed the father. Jadi pertanyaan saya tadi mengenai dana dan penerima dari cerita dari Pangeran Ajatasattu yang suka mendanakan barang kepada Devadatta. Itu kan dia termasuk pendonor juga dan ada Devadatta sebagai penerima seorang bhikkhu juga. Menurut saya itu bagaimana? Pertanyaan seperti itu. Karena dengan berdana itu pun sebenarnya
Pangeran Ajatasattu di kehidupan itu dia sebenarnya punya kesempatan untuk mencapai nibbana di kehidupan itu. Tetapi karena dia karena dia dengan Dewa Datta itu dipengaruhi, akhirnya dia membunuh ayahnya. Karena itu dia jadi nggak kehilangan kesempatan untuk menjadi Sotapanna di kehidupan itu juga kan. Nah, jadi kata Sayadaw, pada saat itu karena Pangeran Ajatasattu pada saat itu dia masih muda, sangat muda. Dan yang kedua dia tidak punya kebijaksanaannya masih kurang. Dan karena dia bergaul dengan orang yang bodoh. Seperti bergaul dengan orang yang bodoh yang tidak bijaksana. Seperti di dalam Manggala Sutta itu Buddha yang mengatakan yang baik pertama itu ya. Asewana cabalana pandita tanca sewana, ya, artinya tidak bergaul dengan orang bodoh itu karena dia bergaul dengan orang bodoh itu maka kusala kamanya itu jadi terbendung gitu. Jadi karena dia membunuh ayahnya jadi kesempatan kenibannya jadi hilang gitu. Is very useful for recipient. Very useful for recipient. But his dana is like the feeding to the snake, poison snake. Not skillful. So because this dana is very important. Recipient benefit or not benefit not important. Jadi saya menekankan lagi, dananya dari Raja Atasattu itu sangat bermanfaat bagi penerimanya. Sangat bermanfaat dan sangat berguna ya bagi penerima, bagi Dewa Datta itu sangat berguna. Tetapi karena pendonornya ini tidak punya kebijaksanaan, dia tidak ahli, itu bagaikan dia memberikan dananya itu kepada seekor ular yang berbisa gitu kan. Itu karena dia masih kurang ahli dalam berdana. Jadi sebenarnya yang penting itu adalah pendonor yang memberikan dana ini yang penting. In Myanmar also some Daga they are very weak wisdom. So Bhikkhu asking any time they offer. Bhikkhu need this info, he offer info. Bhikkhu need letter, he offer letter. Whatever Bhikkhu asking they offer like that. Money also they offer. After that the Bhikkhu destroy. In Myanmar many like that. But very beneficial for recipient. Very useful. But this also feeding the poison snake. Jadi saya juga mengatakan di Myanmar juga banyak orang yang punya kebijaksanaan yang rendah ya. Kebijaksanaannya itu rendah. Jadi kalau Bhikkhu minta apa mereka kasih gitu. Bhikkhu minta handphone dikasih. Bhikkhu minta laptop dibelikan gitu dikasih ya. Bahkan Bhikkhu minta uang juga dikasih ya. Setelah itu Bhikkhunya lepas jubah gitu. Jadi karena sering ngasih-ngasih seperti itu barang-barang dananya itu bermanfaat bagi penerimanya. Tetapi itu juga bagaikan memberi makan kepada ular yang berbisa seperti Pangeran Ajatasattu itu ya, salah. Ajami samberam punya samberam sabe dewa numodan sabba sampati sediya Etawata jami samberam punya samberam sabe buddha numodan sabba sampati sediya Etawata jami samberam punya samberam sabe sata numodantu sampati sediya Idame nyatina hotu sukita ontu nyate Idame nyatina hotu sukita ontu nyate Idame nyatina hotu sukita ontu nyate Idame punya asawa kaya hotu Idame punya nibanas Pacayo Mama Punya Baga Sabasatan Bajimi Te Sabe Mesam Punya Baga Levandusa